Lahat yan. Paikot yan. Lahat, kwarto, lahat. Masilya. Guys. Welcome to my vlog guys. Ito naman ang ayusin ko mamaya. Thank you guys. Bagito dyan na gusto matuto, manood lang kayo para may matutunan kayo. Comment kung mayroon ako hindi tama na ginawa. Guys, masilya ako guys. Welcome to my vlog guys. Good afternoon guys. Yung gusto matuto guys, panoorin lang ito para matuto kayo. Unang hagod guys, pataas lang na. Unang hagod pataas. Tapos pangalawa, pagano naman. Para sarado yan, sarado.
Guys, unang patong pa lang yan guys. Yan o. Ang patong pa lang yan guys. Isang patong pa lang yan. Dalawa makinis na yan. Sabi ng may-ari, hindi na daw pwede liyahin eh. Makinis naman eh. Pero kung sa akin, liyahin ko medyo lang. Pasaliya lang, yung manipis lang. Para maging makinis siya. Yung sa akin sana, para makinis. Pero pag mahaguran ko yun mamaya pangalawa, makinis naman. Pero mas maganda pa rin yung pasahan ng manipis lang, liya. Guys, thank you. Thank you guys. Guys, wala na to liya-liya guys. Pagkatapos ito ng magaliya, pintura kagad yan. Kasi lang ngayon yung ginagawa natin guys. Tingnan nyo lang kung paano pagagod. Paano magagod. Tingnan nyo lang. Kasi kailangan pagagod mo yan, mag-inis yan. Yan, isang patong pa lang yan. May pangalawa yan. Yan guys, oh, yung ginawa ko, wala na yan liya-liya. Diretso pintura yan, pati ito, yung biga. Yung biga na yan, makinis na yan. Paikot yan. Kaya paikot. Nakapintura na yan. Naka-flat latex na yan. Flat latex. Lahat ng minasalihan ko sa baba, naka-flat latex na yan. Wala na yan liya-liya. Ito na lang yung kisame, tirahin ko. Yung CR, tapos na yun eh. Tapos na yung CR. Tingnan nyo guys, yung CR. Tapos na yan. Naka-flat latex na yan guys. Yan o guys, oh. Yung tinira ko diba yung unang video ko. Yung unang video ko. Wala na yan liya-liya guys. Naka-flat na yan. Flat tapos pintura na yan. Yan ginagawa ko. Ito na lang yung titirahin ko yung kisame. Yung kisame na lang titirahin ko. Ito yung mga wool na yan. Nakapintura na yan, naka-flat latex na yan. Titirahin ko lang yung kisame. Guys. Hey guys, ito na, finish na to guys. Ito na finish. Ayan yun, ginawa ko sa taas. Oh. Puti lang yan sa taas. Yan. Finish na yan guys. Pati yung CR. Yan, finish na yan. Okay guys. Yan ang pinaka-finish niya. Okay guys. Thank you guys.